من ثمرات بقى الحب الشوق. كويس؟ الشوق انك انت تشتاق عند غياب محبوبك الى لقياه. طب وايه والاشتياق بقى؟ ايه الاشتياق؟ يبقى الشوق عند غيبة المحبوب للرؤية، والاشتياق خوف الفراق بعد الرؤية. اول ما تسأل عليه يوم القيامة حقوق العباد. عارف حقوق اللي بينك وبين ربك؟ مبناها الصفح والمسامحة، لان ربنا مش هيدخل له حاجة من طاعتك يعني. انت اللي خسران لانك ما خدتش ثوابها، فيكفيك خسارة انك انت فقدت ثوابها، ده يكفيك عقوبة. فربنا بيسامحك في الحاجات اللي بينك وبينه، انما اللي بينك وبين العباد لا. بينك وبين العباد مهمة قوي، تاخد بالك. Adalah merupakan guru besar. Beliau adalah merupakan seorang profesor, doktor yang dalam satu waktu adalah merupakan seorang syekh, merupakan mursyid thariqah Yusriyah Syadziliyah. Alhamdulillah pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang sangat berkah sekali, pertemuan yang sangat dinanti-nanti, yang mana ini adalah merupakan wahada min wasilati akhi wa sadiqi Syekhul Islam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Pesantren ini didirikan tahun 2000-an. Kebetulan ada yang mewakafkan orang tua kami, itu ada ibu kami, Ibu Haja Umi Kulsum, dan juga ayah kami. Dan akhirnya kami bisa membangun sedikit-sedikit di tempat ini, termasuk juga lembaga pendidikan dari mulai TK, Madrasah Sanawiyah, Aliyah. Lalu kita punya juga beberapa program termasuk khusus di bidang pesantren ekologi dan juga Kodifes konten digital pesantren. Ini adalah istri saya, Ibu Haja Upik Rofiko. Lalu ada seluruh sebagian asatid kami. Kami mohon maaf sih karena kebetulan sebagian dari kami ikut acaranya Maulana Habib Lutfi di Majalengka dan sebagian sedang ziarah ke Wali Songo. Yang kami bahagia, kebetulan keluarga Al-Mizan semuanya thariqahnya thariqah Syadziliyah. Langsung ke sini. Fadilatuhu qala ya bi anna hadha al-ma'had yani ussisa fi sanat 2000 bi waqfin min ahad al-aqriba yani min Haggah Umi Kulsum, alhamdulillah. Thumma bada'a bi insya' هذه المدرسة والمدارس بداية من الحضانة ثم الابتدائية والثانوية ثم العالية ثم هناك في معهد الإلكترونية ديجيتال. الحمد لله. وهذه السيدة زوجته. نعم. ثم الحمد لله يعني في هذه المرة يعني معذرة على عدم حضور جميع الأساتذة والطلبة لأن هناك اجتماع مع حبيب لطفي نعم في مجالينكا، ثم بعض الطلبة حاليا في زيارة الأولياء التسعة. نعم. Kami mohon tausiah di samping tentu doa untuk kami sekeluarga. Kebetulan saya dengan Gus Saihul sama-sama di anggota DPR RI di Jakarta, sama-sama juga jadi pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Kami mohon doa juga untuk seluruh para asatid, semoga terus istiqomah menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seluruh anak-anak kami. Dan sekali lagi kami merasa sangat bahagia dan gembira atas kehadiran Syekh di tempat ini. Kami betul-betul bahagia. Jazakumullah ahsanal jaza bi hudurikum wa bi du'aikum wa bi irsyadikum kepada kami semua. فضيلته قال بأن في هذه المناسبة فضيلته يرجو أن تلقي إليهم بعض الكلمة الطيبة وخصوصا الدعاء له ولذويه ولأهله ولمعهده ولأساتذته وطلابه في هذا المعهد المبارك. والحمد لله يعني فضيلته والطلبة
والأساتذة يعني كلهم أخذوا الطريق الشاذلية والحمد لله. وبالنسبة لهذه الفرصة السعيدة، فضيلته سعيد جدا بلقائكم وبهذه الفرصة، فنسأل الله تعالى لكم دوام النعمة والتوفيق، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا على هذا الدين القويم الذي لا يعرف المسافات ولا يعرف الجنسيات ولا يعرف اختلاف اللغات، لأننا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للعالمين، أرسل للإنس والجن، والإنس بكافة لغاتهم وألوانهم وأجناسهم، فصرنا إخوانا، وإن شاء الله إخوان في الدنيا وإخوان في الآخرة على سرر متقابلين بفضل الله، لأن المرء مع من أحب، وكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. وما دخلنا هذا الدين إلا لأننا أحببنا الله وأحببنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحببنا آل بيته وأحببنا الصالحين، والمرء مع من أحب. وأرجو أن نكون جميعا الحاضرين والسامعين من الصالحين الذين نتبعهم ونتحقق بحقائقهم ونسلك مسالكهم ونخلص إخلاصهم ونصدق صدقهم ونجاهد مجاهدتهم. والجهاد في هذا الزمان ليس جهاد بالسلاح ولا بالفرس، ولكن جهاد ببيان الحقائق ورد الشبهات التي يثيرها في زماننا دجاجلة شياطين الإنس والجن، ويريدون أن يخطفوا منا ومن قلوبنا أعز ما نملك. وهذا الدين، هذا الدين هو أعز ما نملك. يريدون أن يخطفوه كما خطفوا بعض أرزاق بلاد المسلمين، وكما نشروا ثقافات الدجاجلة والشياطين في أجهزة المحمولة التي نحملها في أيدينا، يريدون أن يخطفوا عقول أبنائنا ووجدانهم. ولذا وجب علينا أن نحذر وأن نتعامل مع هذه الآلات والأجهزة التي تبث هذه الفتن في وجدان أبنائنا. لابد أن نحذرهم منها ونعلمهم ونحببهم في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونملأ قلوبهم بالقرآن وحياتهم بالذكر، حتى إذا نظروا إلى هذه الفتن نظروا إليها نظر عبرة وليس نظر تأثر، فلا تدخل قلوبهم. ينظر إليها ويقول صدق رسول الله، فيزداد إيمان على إيمان. وكلما زادت هذه الفتن ظهرت تدل على صدق الحبيب، لأنه أخبرنا بها صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Maulana menyampaikan bahwasannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dengan berbagai warga negara yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Semua itu tidak lain, tidak bukan oleh sebab kita itu adalah merupakan pengikut dari seorang baginda Nabi SAW yang mana diutuskan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmah lil alamin. Sehingga kita sebagai umatnya adalah merupakan saudara-saudara di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Karena pada hakikatnya yang namanya almar'u itu adalah yuhsyaru ma'aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cinta kepada kita, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Kita tidak masuk ke agama Islam ini melainkan oleh sebab kita itu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnahnya para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu kita. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup
di zaman yang penuh dengan fitnah Dajjal, yang mana kita diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk senantiasa berjihad. Jihad kita di zaman ini yaitu dengan cara memberikan penjelasan yang benar kepada umat Islam dan memerangi syubhat-syubhat ataupun kerancuan-kerancuan yang dikeluarkan oleh musuh-musuh umat Islam. Bahwasanya Islam itu adalah merupakan agama yang hak, bahwasanya Islam itu adalah merupakan agama yang benar. Sehingga ketika mereka mengeluarkan keraguan-keraguan tersebut, kita mampu memberikan penjelasan kepada murid-murid kita, kepada umat baginda Nabi SAW dengan penjelasan yang betul. Fitnah Dajjal diantaranya pada zaman sekarang ini adalah berbentuk HP ataupun telepon genggam kita itu. Ini sangatlah berbahaya sekali, sehingga kita itu harus benar-benar berhati-hati, memperhatikan, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya kita itu berinteraksi menggunakan HP kita itu harus penuh dengan kehati-hatian, karena di situ isinya fitnah Dajjal semuanya. Yang mana fitnah Dajjal tersebut adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga ketika kita menjumpai fitnah-fitnah Dajjal yang diantaranya kita lihat di HP-HP kita itu, bukan kita terpengaruh, bukan kita mengikutinya, akan tetapi agar kita itu mengatakan shadaqa Rasulullah SAW, maha benar Rasulullah SAW terhadap apa yang telah disampaikan, dikabarkan kepada kita. Memang fitnah Dajjal itu telah benar-benar terjadi. Wallahu a'lam. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتها يؤجل الله قيام القيام ويؤجل العذاب على العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ ركع وأكبر رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فحتى الكافر وجوده في الأرض في وسط المسلمين ينعم بالمسلم، لكنه دون أن يدري، لأن الكافر من أهل الحجاب ولا يدري هذه المعاني. الذي يدري هذه المعاني هو المؤمن رقيق القلب الرحيم، لأنه خلف النبي الرحيم الرحمة للعالمين. أرق قلب خلقه الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأرحم قلب خلقه الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد قلوب أمة النبي قلوب رحيمة وقلوب رقيقة لينة، تحب البناء وتكره الهدم، تحب الصلاح وتكره الفساد، تحب فعل الخيرات وتكره فعل المنكرات. ولذلك تجد أمة النبي نفوسها لوامة، نفوسها تلومها إذا فعلت ما لا يليق، فتدفعهم إلى الندم، والندم هو التوبة. ولذلك حتى عصاة المسلمين في حال معصيته نادم، فما بالك بطائع المسلم؟ فالعاصي حتى من المسلمين من أهل الندم، فهي أمة مكرمة، طائعهم وعاصيهم، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. Bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada saya datang dari negara yang sangat jauh, kemudian bergembira dengan bertemu dengan para ahbab sekalian, para hadirin sekalian. Perlu diketahui bahwasanya umat baginda Nabi SAW adalah merupakan keberkahan dunia ini. Kalau seandainya saja bukan karena umat baginda Nabi SAW, maka dunia ini sudah kiamat. Baginda Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya saja bukan karena syuyukhun rukka, yaitu orang-orang tua yang selalu rukuk, sholat, wa atfalun rudda, kemudian anak-anak kecil yang disusui, wa bahaim rutta, kemudian hewan-hewan yang dipelihara, la subba alaikum al-adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan menumpahkan siksanya kepada ahli bumi semuanya. Baginda Nabi SAW adalah merupakan rahmah lil alamin, merupakan bentuk kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab
baginda Nabi adalah merupakan rahmah untuk seluruh umat manusia, begitu pula dengan umatnya. Umat baginda Nabi SAW adalah merupakan rahmah, merupakan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Umat yang senantiasa ingin membangun, ingin memberikan kebaikan untuk semua, bukan untuk memberikan kehancuran ataupun kerusakan. Perlu diketahui bahwasanya hati yang paling lembut, hati yang paling penuh dengan kasih sayang adalah hatinya baginda Nabi SAW. Hati baginda Nabi SAW adalah merupakan hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Bahkan baginda Nabi SAW adalah merupakan kasih sayang itu sendiri. Hati dari seorang muslim, dari umat baginda Nabi SAW, oleh sebab merupakan hati yang penuh dengan kasih sayang, sehingga diantara ciri-ciri tanda-tanda hati umat Islam ini memiliki hati yang lawamah. Artinya lawamah itu senantiasa ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, itu merasa menyesal. Itu namanya ya, hati yang lawamah. Artinya umat baginda Nabi SAW yang bermaksiat saja itu hatinya memiliki hati yang lawamah. Nah, apalagi orang-orang yang soleh dari umat baginda Nabi SAW. Ya, sehingga ya, umat baginda Nabi SAW ini menjadi rahmah bahkan untuk orang kafir sekalipun, meskipun mereka tidak merasa. Kalau seandainya saja bukan karena ya, umat baginda Nabi SAW yang beriman, maka dunia ini sudah kiamat. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya bahagialah kita menjadi umat baginda Nabi SAW, senantiasa menebarkan kebaikan untuk semua. Wallahu a'lam. بالطريق الشرعي، فإذا أحببت المال فحصله من الحلال وأنفقه في طاعة الله، وإذا أحببت النساء فحصلها بالزواج الشرعي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكذلك إذا أردت أن تحصل راحة البال والسعادة فعليك بذكر الله وزيارة الصالحين وصحبة أولياء الله والصالحين وأهل الفضل والفضيلة حتى نتواصل الصبر ونتواصل الحق. أخرنا الله في هذا الزمان الذي امتلأ بالمعاصي والشبهات حتى يقدمنا ويعيننا على تعريف الناس بهذه الشبهات وتحذيرهم، فنقوم بوظيفة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي النصح للمسلمين. والنصح للمسلمين عبادة كبيرة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، فلا بد أن تكون ناصح أمين، لأن هذه هي وظيفة الرسل والأنبياء على مر العصور. هم الناصحين الأمناء على مر العصور، فجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ناصحة أمينة. ولا شك أن القائم بدراسة الشرع الشريف والمتفرغ لدراسة أوامر الله عز وجل في هذا الزمان ليفهمها ثم بعد ذلك يدرسها لغيره ويورثها لغيره، هذه من أعظم القربات التي أقامكم الله فيه. أقامكم الله في زمن مشغولون الناس بتحصيل لذاتهم الشيطانية، وأقامكم في مدرسة ومعهد تتعلمون فيه الشرع الشريف والضوابط الشرعية والالتزام بالسنة النبوية وحفظ القرآن والاحتكاك بالمدرسين الصالحين الذين يقومون على نصحكم ورعايتكم. ولذا وجب عليكم أيها الطلبة في هذا المعهد ألا تضيعوا أوقاتكم فيما لا طائل، فإن أغلى ما يملكه الإنسان هو عمره ووقته، فإياك أن تضيع وقتك. الحبيب صلى الله عليه وسلم في 23 عاما فغير وجه الكرة الأرضية ووجه الناس كلها والعالمين إلى يوم القيامة في 23 سنة. بلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده وترك أثره إلى الآن ويستمر بعد الآن إلى يوم القيامة. فجهد الحبيب صلى الله عليه وسلم في 23 سنة
لم يكن يتم إلا أنه استغل كل لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. ولذا كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول عنه: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له راحة، له في كل وقت عتاد، فكن خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاد في حياتك، لا تضيع وقتك في ملقاء، ووفقه الله ورعاه. Di zaman yang mana zaman penuh dengan fitnah Dajjal, agar senantiasa kita itu iltizam, senantiasa itu kita ada keterkaitan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mengikuti akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam segala tasarrufat kita, dalam segala kegiatan kita. Bahwasanya di akhir zaman ini baginda Nabi SAW menyampaikan bahwasanya kita itu akan senantiasa mengikuti sunnah Dajjal, fitnah Dajjal, yang mana ketika mereka bahkan masuk lubang saja kita akan mengikutinya. Nah, ini memang kita sudah terjadi. Di antaranya adalah orang ketika menghendaki untuk memenuhi hasratnya, memenuhi keinginannya, itu mereka sudah tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram. Yang mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat mentahdir kepada kita, ya, agar jangan sampai kita itu seperti mereka. Di dalam Islam, apabila kita ingin menjadi orang kaya, Islam tidak melarang. Akan tetapi silahkan menjadi orang kaya, akan tetapi mengumpulkan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan cara yang halal. Apabila ingin melampiaskan syahwat, silahkan, akan tetapi dengan cara menikah, bukan dengan cara yang lain. Alladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim. Ya, di antara sifat orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjaga auratnya, menjaga untuk tidak melakukan sesuatu perzinaan wal'iyadzubillah. Kemudian apabila kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, maka caranya adalah dengan berzikir kepada Allah, caranya dengan berziarah kepada orang-orang soleh, bersuhbah dengan para orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup di akhir zaman. Dalam satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita senantiasa, meskipun kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, akan tetapi kita hidup di tengah-tengah orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiqomahkan kepada kita, menempatkan kepada kita sebagai orang yang belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua ini adalah merupakan tugas dari para nabi dan rasul. Umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan umat yang senantiasa memberikan nasihat kepada yang lainnya. Ini tidak ada keraguan lagi bahwasanya pekerjaan mengajar ilmu-ilmu agama di masa, di zaman yang penuh fitnah seperti ini adalah merupakan tugas yang sangat agung, merupakan kemuliaan yang tiada tara. Yang mana ini adalah merupakan termasuk nasihat untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru mengajarkan ilmu-ilmu agamanya, yaitu dengan niatan untuk memberikan nasihat. Yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihat, yang namanya agama itu ya nasihat. Nah, di antara bentuk nasihat itu adalah memberikan nasihat kepada murid-murid kita, sehingga wajib bagi untuk para murid, para santri, agar senantiasa kita itu menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya yang namanya waktu, yang namanya umur ini adalah merupakan hal yang paling berharga yang kita miliki. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Kita lihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam masa yang sangat singkat, yaitu hanya dalam masa 23 tahun, akan tetapi mampu merubah dunia. Ini karena apa? Ya karena baginda Nabi SAW tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, senantiasa menggunakan waktunya untuk berjihad, untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia sekali. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya baginda Nabi SAW itu tidak memiliki rohah, artinya semua waktunya itu ada yang dikerjakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya terhadap apa yang telah Allah iqamahkan untuk kita semua, baik sebagai guru dan juga sebagai murid. Allahumma amin ya rabbal alamin. وأخيرا أوصيكم في هذا المعهد أن تقرروا دراسة اللغة العربية على الطلبة. لابد أن يكون مدرس لغة عربية في كل معهد يعلم الطلبة اللغة العربية، لأن حاجز اللغة يكون فاصلا عن تحصيل العلم العميق. مهم جدا أنك أنت تحصل اللغة العربية، لأن هي لغة الشرع الشريف ولغة الوحي، لغة القرآن ولغة السنة، وأنت قائم في دراسة القرآن والسنة، فلا بد أن تحصل اللغة التي هي أداة لفهم النص الذي تدرسه. فعندما انتشر الإسلام على يد الصحابة ودخل إلى بلاد كثيرة زي الإمام البخاري، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه، كل هؤلاء الأئمة لم يكونوا عرب، لكن لما دخل الإسلام إلى بلادهم تعلموا العربية حتى أنهم صاروا فصحاء وأتقنوا اللغة العربية وكتبوا علمهم باللغة العربية وحافظوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أننا في هذا الزمان وفي المدارس والمعاهد التي في البلاد غير الناطقة بالعربية أن يكون من منهجها الأساسي منذ الابتدائي أنه يعلموا اللغة العربية على مستويات حتى يصل إلى الجامعة يكون قد أتقنها، بحيث أنه لو ذهب إلى الأزهر الشريف أو جامعة القرويين أو أي جامعة تدرس باللغة العربية لا يكون هناك حاجز ولا فاصل يمنعه من فهم دروسه بمجرد وصوله، لأن كثير من الطلبة أحيانا يأتي الأزهر الشريف ويكون لا يتقن العربية، يظل عامين أو 3 أعوام يضيع وقته في كيف يحصل ويفهم. لكن لو علمناه منذ الصغر بحيث أنه بعد ذلك إذا ذهب إلى الأزهر الشريف يطالع ويفهم من أول يوم وصوله. وبالتالي لابد أن نهتم باللغة العربية، لأن هي لغة القرآن ولغة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي لغة سهلة في التعليم، لأن اللغة العربية عبارة عن اسم وفعل وحرف، والجملة عبارة عن فعل وفاعل ومفعول وبعد كده لوازم، وكل حرف في اللغة العربية منطوق سهل ما يعرفها. يعني اللغة الفرنسية مثلا تكتب الكلمة 10 حروف وتطلع حرفين بس، لكن اللغة العربية كل حرف منطوق، ما عندهاش حرف سايلنت زي اللغات الأخرى، وبالتالي تعلمها سهل. تتعلم اللغة تتعلمها بحيث انك انت قرأت القرآن وقرأت الكتب التراثية في التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك تطالعها فتستفيد وقت. وتعلم اللغة العربية منذ الصغر بالتدريب ده شيء مهم، لأن أنا لاحظت في المعاهد التي زرتها في ماليزيا وفي أندونيسيا أنهم لا يهتمون بتعليمهم اللغة العربية كثيرا كإمامهم بتحفظهم القرآن. يعني رأينا منهم حفاظ للقرآن ولو بالقراءة العشر لكن لا يعرفوا العربية. اللي يقدر يحفظ القرآن بالقراءات العشر وهي مش لغته أيسر عليه يتعلم اللغة العربية كمان. فلا بد أننا يعني أوصيكم أن تضعوا تعلم اللغة العربية من ضمن المناهج على درجات ابتدائي إعدادي ثانوي، ويبقى في مدرسين لغة عربية. والعرب كتير مش نفسهم يجوا يعني يتمنوا يجوا يشتغلوا معاكم ويدرسوا لكم، وعندنا حتى كثير من خريجين الأزهر لا يجد عمل في مصر. فإذا فتحتوا الباب ويأتوا هؤلاء ويحتكوا بالطلبة ويدرسوا لهم اللغة العربية هذا يكون يعني فضل كبير لمعاهدكم ولسائر المعاهد. ودي نصيحة ليست خاصة بمعهد الميزان فقط بل كل المعاهد التي
تقوم في هذه البلاد. واللي درس اللغة العربية وقعد في مصر مدة طويلة زي أنطوني ممكن برضه لما يفتح معهد يعلم الناس اللغة العربية. يعني الواحد منكم يدخل اللغة العربية يعلم الناس اللغة العربية، لأن اللغة العربية تعلمها عبادة، لأن الله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكأنه يقول قرآنا عربيا أي تعلم اللغة العربية يا من يريد أن يفهم القرآن، ففيها حث على تعلم هذه اللغة. فلا نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويبارك فيكم ويبارك في معهدكم وفي الطلاب ويبارك في آبائكم وأمهاتكم وفي هذه البلاد المباركة، وأن يحفظها من كل بلاء وفتنة ومحنة. وجزا الله خير كل من كان سببا في زيارتي لكم ويسر لي هذه الزيارة، وأكرمهم الله وأكرم آبائهم وأمهاتهم وبارك في ذويهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan bahwasanya saya berwasiat yang terakhir ini kepada kalian semua, kepada para hadirin sekalian, untuk menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu sebagai muqarrar, sebagai diktat, sebagai mata pelajaran yang wajib dilaksanakan. Karena yang namanya bahasa Arab itu kalau kita tidak memahaminya, maka ini menjadi penghalang untuk memahami secara dalam terhadap ilmu-ilmu agama. Bahasa Arab itu yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah Nabawiyah Syarifah, bahasa hadis, yang mana apa yang kita pelajari itu ya sekitar Al-Quran dengan Al-Hadis. Kalau kita tidak memahami bahasa Arab, ini kita tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan Al-Hadis secara matang ataupun secara mendalam. Kita lihat ketika umat Islam melaksanakan futuhat Islamiyah di negara-negara selain negara Arab, ya, maka mereka itu benar-benar sangat maksimal, ya, sehingga orang-orang yang bukan orang Arab sekalipun seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, yang mana semuanya adalah merupakan orang-orang bukan dari bangsa Arab, akan tetapi karangan mereka itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini adalah merupakan perkara yang tidak mustahil, ya, bukan perkara yang mustahil ini, ya. Sehingga mereka, ya, orang-orang yang belajar bahasa Arab, mereka menjadi orang-orang yang fasih di dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah merupakan, ya, cara kita untuk menjaga sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode ataupun manhaj yang pokok yaitu diantaranya adalah dengan mengajarkan bahasa Arab, ya, mulai dari kecil sampai ke tingkat pendidikan yang paling tinggi. Ini terkadang, ya, apa yang beliau jumpai yaitu ketika ada santri ataupun pelajar atau mahasiswa itu datang ke Mesir, itu sebagian dari mereka itu tidak mampu memahami secara langsung apa yang disampaikan oleh para dosen, para masyayikh. Nah, ini berarti, ya, perlu dipersiapkan di pesantren-pesantren sehingga ketika, ya, para santri itu melanjutkan pendidikan, baik itu di Kairo, di Mesir Al-Azhar, ataupun di Maroko, di Qarawiyyin. Nah, ini agar santri tersebut ketika sampai menginjakkan kaki mereka di negeri tersebut itu langsung bisa mengambil, ya, faidah dari para masyayikh. Terkadang ada orang yang datang, santri yang datang ke Al-Azhar perlu adaptasi dulu 1 tahun, 2 tahun untuk berusaha memahami bahasa Arab yang disampaikan oleh syekh. Akan tetapi apabila kita sudah persiapkan di sini secara matang, maka insya Allah ketika sampai Al-Azhar itu langsung memetik, langsung mengambil faidah. Fadilat Maulana mengatakan bahwasanya saya beberapa kali ziarah di Indonesia ataupun di Malaysia atau di negara-negara lain. Nah, ini mereka, ya, lebih memperhatikan di dalam hal membaca atau menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi sebagian dari mereka itu, ya, tidak mengabaikan, akan tetapi kurang maksimal di dalam mengajarkan bahasa Arab. Saya temukan ada orang yang hafal Al-Quran dengan qiraat asyar mutawatiroh, akan tetapi tidak bisa atau tidak mampu berbahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab itu lebih mudah daripada itu semua.
Kalau dia itu mampu menghafalkan Al-Quran yang bukan bahasanya dengan qiraat asyra mutawatirah, maka akan lebih mudah ketika mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu sangat mudah sekali. Ya, yang pertama itu ya yang namanya kalimat itu hanya ada isim, fi'il, huruf. Kemudian ada jumlah, kemudian ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Nah, kemudian setelah itu hanya lawazimnya saja, yaitu apa-apa yang berkaitan dengan tiga hal tersebut, sehingga pembahasannya itu sangat mudah. Ditambah lagi yang namanya bahasa Arab, itu apa yang kita ucapkan ya sesuai dengan apa yang kita tulis. Berbeda dengan bahasa Perancis. Kalau bahasa Perancis itu hurufnya ada 10, tetapi yang dibaca cuma 2. Ya. Jadi tidak ada di dalam bahasa Arab itu huruf yang silent, artinya tidak terbaca, itu nggak ada. Semuanya itu memiliki faedah dan kita itu melafadzkannya dengan lisan kita. Kemudian keluarganya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk mengitqonkan, menyempurnakan terhadap apa yang telah Allah ikopahkan kepada para hadirin sekalian. Wa akhiran natlub minkum doa li limnihi hadli ainal haq li ta'alam fi Masr fi marhalah majlis. نسأل الله سبحانه وتعالى بجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ييسر علم هذا الدين لكل القائم على تعلمه. ابن السيد الفاضل الذي يدرس عندنا في مصر، وكذلك الدارسين هنا والدارسين في كل بلاد المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن ييسر لهم علم هذا الدين والتعرف عليه وعلى حقائقه والتزام ما تعلموه، وأن يكونوا قدوة حسنة لمن يتعاملون معهم، ويكونون صورة طيبة لهذا الدين بتوفيق الله عز وجل أولا، وببعث الإخلاص والصدق في قلوبهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعبد من خلق الله، وأخلص من أخلص لله، وأصدق من صدق مع الله. فنسأل الله أن يرزقنا وراثة نبوية وخلافة محمدية في هذه الأخلاق المحمدية، حتى نكون صورة لهذا الدين ونكون ناصحين حيثما حللنا لمن معنا ولأهلينا، وأن ينهض حالنا أحوال من نعيش معهم، وأن ندل على الله بالقال وبالمقال وبالحال حتى نكون على قدم الصالحين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصلح الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه الحقائق، وأن يجعلنا أهلا لهذا الدعاء، وأن يوفقكم لإكمال دراستكم على الوجه الذي يرضي الله عنكم، ويجعلكم قرة عين لأهليكم جميعا، وأن يبارك لكم فيما بقي من أعماركم، وأن يعفو عما مضى من ذنوبكم، وأن يجعلكم دالين على الخير حيثما حللتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dapat banyak sekali nasihat dan doa dari Fadlatul Syekh. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi Pondok Pesantren Al-Mizan. Dan terakhir beliau mendoakan khusus kepada Ananda Habli Ainal Haq. Jadi Habli itu selalu bilang ke ibunya betapa beliau mengagumi Fadlatul Syekh. Habli terus berbicara panjang tentang beliau bukan hanya seorang guru tetapi juga seorang mursyid. Mudah-mudahan Allah dengan kehadiran beliau semuanya dapat barokah dari Allah SWT. Semuanya bisa menjadi orang-orang yang terus menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.